Ezequiel, capítulo 37, versículo 11. Ezequiel 37, 11. This is a well-known story. Es una larga historia. Es una historia que se conoce muy bien. Which is the story of the valley of the valley of the dry bones. Que se trata de sobre los huesos secos, el valle de los huesos secos. And so I did not know what I was going to preach because it was really fast, but this is what God gave me. No sabía lo que iba a predicar, pero esto es lo que Dios me ha dado. The word is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se le da la palabra. Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say our bones are dry, and our hope is lost. We are cut off for our part. Therefore prophesy, and say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up out of your graves, and bring you into the land of Israel. And ye shall know that I am the Lord, when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves, and shall put my spirit in you, and ye shall live. And I shall place you in your own land. Then shall ye know that I, the Lord, have spoken it, and performed it, saith the Lord. Capítulo 37, versículo 11 al 14, Ezequiel. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros por lo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas por lo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Amén, amén. I would like to pray for the word. Señor, ora por la palabra. And I would like to ask the pastor and to pray for it. Me gustaría que los pastores oraran por la palabra que fue leída. Amén. So in this verse I understood that obviously he's not talking literally about your grades. En este verso yo entendí que obviamente, literalmente, están hablando de sepulcro. But spiritually that they were dead. Pero espiritualmente estaban muertos. I don't know if what has anybody this week has been for anybody this month, this year, or the whole entire life. But if you feel dead spiritually, well, I'll tell you what happened to the valley of the dry bones. Yo no sé lo que usted ha pasado esta semana, este mes o durante su vida, pero si usted se siente muerto espiritualmente, yo le voy a decir sobre este sepulcro de los huesos secos. So when Ezekiel went through the valley of the dry bones, Cuando Ezequiel fue al valle de los huesos secos, he went there and saw, but didn't have an explanation instead. Didn't have, he saw. So, yes. Ezequiel fue y vio, But didn't have an explanation. pero no tiene una explicación. And so
what he was seeing. Pero Dios le tuvo que revelar lo que estaba viendo. And he said, well, these are the graves of the people of Israel. Dios le dije, estos son los sepulcros de la gente de Israel, del pueblo de Israel. My holy nation. Mi nación santa. And then he says that he made them get up and lift up from the grave. Luego Jehová le dice que él le dijo que se levantara de los sepulcros, Resurrecting them, que se los resucitó, which means using them again significando que lo está usando otra vez, in the purpose that they were used before. para el propósito que fueron usados antes. And that when he lifts them up, Y cuando él los levanta, he puts the Holy Spirit inside of them, Santo dentro de ellos, which is the cause of their life again. que era la causa de su vida una vez más. In Galatians 5:16, it says, Gálatas 5:15. I'm going to read it in Spanish. Lo voy a leer en español. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfigáis los deseos de la carne. In this I understood that we can't just follow the words of, we just can't follow the words that the man has given to Con us. esto yo entendí que no podemos seguir las palabras del hombre, Because the man is always wrong. porque el hombre usualmente está mal. In 1st of Peter, Pero en primera de Pedro, it says that he didn't go there and preach with his wisdom. que él dijo que él no fue a predicar con su sabiduría. He didn't preach with the words of that they can attract people. Él no predicó con palabras para atraer a la gente. He preached with the words of Jesus. Él habló con las palabras de Jesús. How he died on the cross. Como él murió en la cruz. How he made a sacrifice for each and one of us. Sacrificio por cada uno de nosotros. Ve Dios. And what I've noticed happening nowadays Lo que estoy notando hoy en día is that people are going based on their interpretation of the que word, la gente está yendo bajo su propia interpretación de la palabra. which is going very literal. Que Literal. está muy literal. And so I find that it's wrong and it bothers me. Y pienso que está mal y me molesta. Because when we're reading the word, we're not supposed to take it literally. Cuando leemos la palabra no siempre podemos tomarlo literal. We have to take it spiritually. Tenemos que tomar espiritual. Ask God for guidance. Pero con guianza. The Bible isn't something that we can just read and keep on going. La palabra no es algo que solamente podemos leer y seguir. This is our map. We have to study it. Es nuestro mapa y hay que estudiarlo. We have to live it. Tenemos que vivirlo. Even though we go through all these temptations, Así que these podemos trials, pasar tentados y batallas, pruebas. in Galatians 6, En Gálatas 6, it talks about how the man and his sin. hablaba sobre el hombre y el pecado. That we're supposed to ask for the Spirit Que debemos preguntar por el Espíritu, pedirlo, to come and restore us. para que nos restaure. And that from that, Y, we don't get tempted again. y para eso no ser tentado otra vez. Jesus gave us words of wisdom to push away the temptation. Jesús nos dio palabras de sabiduría para poder sacar la tentación. And that if we resist from falling into Y temptation, si resistimos de no caer en tentación, that the temptation would leave us. que la tentación se irá. And Y ve Dios. in 1 of Corinthians, En Primera de Corintios, chapter 2, capítulo 2, it says that we're not supposed to go based on our common knowledge. que no podemos seguir nuestra propia sabiduría. We're supposed to go based on the Spirit. Tenemos que irnos basado al Espíritu, Jesus' Spirit. el Espíritu de Dios. And I'm thirsty, and my mouth is getting dry. I can't get water. Y tengo sed, ¿verdad?
It also talks in 1 Corinthians chapter 1 that the human wisdom is the one that separates the man. La sabiduría del hombre es que separa al hombre. But I'm not telling you to push away the worldly knowledge. No estoy diciendo que usted saque la sabiduría que el mundo no pueda proveer. Because that worldly knowledge helps us understand the place we're living in better. Porque esa sabiduría del mundo nos ayuda a entender el tiempo o el mundo donde estamos viviendo. When people say that, oh, the Big Bang wasn't real, Cuando la gente dice que el Big Bang no fue real, I try to contend against them because it is real. yo trato de contender contra ellos porque yo digo que el Big Bang sí fue real. That when God does something, He does it with a reason. There has to be something that occurs, a reaction. Que cuando Dios hace algo, tuvo que hacer una reacción de lo que Dios tuvo que hacer. When God separated the waters, Cuando Dios separó el agua, the waters started condensing el agua empezó a condensar and evaporated into the cloud that we can see in the sky. y luego empezó a evaporar y That we're usually supposed to see in the spring. para crear las nubes. Que usualmente vemos en la primavera. But this spring is not the spring we're seeing. Pero esta primavera no es la primavera que estamos acostumbrados a ver. It's really close. Está muy frío afuera. However, we're supposed to go under the Spirit. Pero tenemos que ir dentro del Espíritu. And I know it's hard to go under the Spirit and lift yourself up again. Yo sé que es difícil a veces levantarse bajo el Espíritu. When you're down on the ground, Cuando estás en el suelo, when you're in your grave, cuando estás en tu sepulcro, you have all that weight on you. tienes todo ese peso, The weight of the dirt that's packing on you. el peso de la tierra que está por encima de ti. And then you're asking God, where are you Y in these estás times? preguntándole a Dios, ¿dónde estás? And you feel like you're going to suffocate. Y piensas que te vas a asfixiar There's nowhere to go. y que no hay dónde ir. That's when God extends His hand. Ahí es que Dios alza su mano. But most people can't wait till that time. Pero mucha gente no puede esperar que Dios le dé la mano. As soon as they feel the weight, they just fall. Cuando sienten ese peso, se caen, They suffocate se asfixian for no reason. por ninguna razón. And I know it's hard. Y sé que es difícil. This week wasn't the best of weeks for me. Esta semana no fue la mejor semana para mí tampoco. There was trials that were going Había on. batallas que estaba pasando. And no one can see them because they're in my Y head. nadie puede verlas porque está dentro de tu mente. This Mark, Es la mente, this Mark. la mente, inteligente. However, when I was in that time of trouble, Pero cuando estaba en ese momento de batalla, I would still pray. como quiero oraba, And I know, there's no one? Oh, okay. When I felt that I was dying cuando se sentía que estaba muriendo spiritually, espiritualmente, and I could see my grave, podía ver mi sepulcro and I could see like the demons surrounding me. y podía ver los demonios que me rodeaban. I was like, well, this is too much. Y yo decía, pues mucho más. I'm just gonna have to tap out. Simplemente tendré que vencer. But then I felt God just talk to me. Pero después sentí a Dios que me hablaba. He guided me through the Él trouble. me guió durante este procedimiento. I learned something from a wise man, Yo aprendí algo de un hombre sabio, in that there's always a way out of something. que siempre hay un escape en cualquier situación. When someone's choking you in a fight, Cuando alguien te está ahorcando en una pelea, there's a way out of that. hay siempre una manera de salir de eso. When you're trapped in that corner, Cuando estás en esa esquina, there's a way out of that. siempre hay una manera de escapar. And the things that you think are Y impossible las cosas que tú piensas ser imposibles, are not impossible no for son God. imposibles para Dios. Well, you predict the words out of my mouth. I saw on the show Cosmos Yo vi en un show titulado Cosmos that the Catholic Church que la Iglesia Católica didn't believe one man that said he had a vision and explored what's out there in the universe.
que la Iglesia Católica no le creyó a un hombre que dijo que él tuvo una visión explorando el universo. I'm not saying that the Catholic Church is wrong. No estoy diciendo que la Iglesia Católica está incorrecta. But at that time they were ignorant Pero en ese tiempo estaban ignorantes of what was on the other de side. lo que había en el otro lado. But this man, Pero este hombre, he said in the vision he explored the universe. él dijo que en su visión él exploró el universo. And that he's gone and saw what there is. Que él vio lo que había. The planets, the stars. Las estrellas. And this man was basing his common knowledge Y este hombre estaba basando su propia sabiduría with the Spirit. con el Espíritu. That's what I felt. Eso es lo que yo sentí. And so when this happened, I was like, wow, what many people do. Yo, cuando esto sucedió, yo dije, wow, lo que muchas This veces happens now. esto sucede ahora. When somebody talks from the Spirit, Cuando alguien habla del and Espíritu, straight from the Spirit, directamente del that it Espíritu, sounds like it's not right. que puede parecer no ser correcto. Then they throw you off the altar. Ellos pueden que te boten del altar And they tell you that you're wrong. y te dicen que tú estás mal. That that's not from the Spirit. Eso no es del Espíritu. That that's blasphemy. Eso es blasfema. And then your spirit goes down. Y tu espíritu se disminuye. I'm here to tell you today Yo te digo esta noche that que you're right. tú estás bien. And that whatever people think is crazy, Lo que la gente piensa estar loco o loca, or that that's not right to them, o que no es bien para ellos, that it's not in their translation of the word, que no está en su traducimiento de la palabra, I want you to keep on going. que sigas adelante. And when God gives you Y something, cuando Dios te dé algo, don't be scared to say it. no tengas temor de decirlo. That's telling me something because I'm always scared to say something. Y eso para mí, porque yo siempre tengo temor de decir cosas. To somebody. Hay algo. Like when there's a prophecy that I have to tell somebody. Lo que, por ejemplo, cuando tengo una profecía para alguien, I can't say it because I feel like if I'm wrong, no puedo decirlo porque pienso que si estoy mal. I look really weird in front of them. Es raro delante de ellos. Like telling somebody, hey, I had a vision that, well, you know what, you're gonna get in a car accident. Por ejemplo, si le digo a alguien, yo tuve una visión que te vas a tener un accidente. And then that person says, well, I don't have a car, so I don't know what you're talking about. Dice, yo no tengo un carro, pero no se lo estás diciendo. That's what I fear. Eso es lo que tengo temor. But most of the time, Pero la mayoría del tiempo it's God. es Dios. And it's the doubt that runs through your mind, Y es la duda que corre a tu mente. which tests you to see if you are willing to do it. Prueba a ver si estás dispuesto a hacerlo. And if you're wrong, Si estás mal, just walk away. Don't forget about it. But when God, in the beginning of time, when God made man, en el principio, cuando Dios creó al hombre, He made man intelligent. Él hizo al hombre inteligente, But He didn't make him understand what's right and wrong. pero no lo hizo entender lo que estaba bien o mal, Because He made him perfect. porque lo hizo perfecto. That nothing they did was wrong. Porque nada de lo que ellos pueden hacer puede ser malo, Until the temptation. hasta la tentación. And when they went into the temptation and ate from the tree, Y cuando comieron del árbol, they were judged by God. fueron juzgados por Dios And they felt weight onto them. y sintieron ese peso. But then God was explaining that He was still there. Pero Dios le explicó que Él sigue ahí And that now they have to do things y differently. que ahora van a tener que hacer cosas diferentes, That this world is not perfect. porque este mundo ya no es perfecto. And that they know what's right and wrong. Ya saben lo que está bien y mal. And now that's where God tests each and one of Por us. ahí es que Dios prueba a cada uno, To see if we do the right, a ver si nos hace lo correcto, not the wrong. no es malo. So, Así que, Vive Dios. I want to talk to you about how Christians should behave. y ahora voy a hablar de cómo el cristiano debe de comportarse, And not like how like the rules. y no por reglas, I'm talking about how what you're supposed to say. como lo que se supone que usted vive. When Paul
went to go preach to the nations. Cuando Pablo fue a predicar a las naciones, He preached in a magnificent way. él predicó en manera magnífica, But he was guided by pero God's fue Spirit. guiado por el Espíritu de Dios. And when he did, he saved lives. Y cuando lo hizo, él salvó vidas. He was in jail, incarcerated. Él fue encarcelado, But God still delivered him. pero ahí todavía Dios, Because Paul didn't doubt that God would left his side. porque Pablo no dudó que Dios iba a Even salvar. even though he was in that jail cell, Aunque él estaba en esa prisión, that he was caged in, él estaba casi en una caja muy pequeña no way out. y no podía salir. But no way out. He sung to God. Él le cantó a Dios. He said, he just kept on praising God. Él continuó alabando a Dios. And that sometimes sounds boring. Y aunque eso pueda sonar aburrido, When you start going, and you keep on going and going, cuando lo haces y lo sigues y sigues, you feel that the God's glory, His Spirit go inside you, sientes la presencia y la gloria de Dios and that your spirit just fills up, y tu espíritu se llena and like running water, como río de agua. and you feel like it's never gonna stop. Y tú piensas que nunca But va a you feel terminar. like you don't want it to Y stop. tú no quieres que And that's what Paul was feeling. Eso es lo que Pablo Is that he got the jail broke, que aún las cadenas se rompieron and he left. y se fue. When you're in that jail, Cuando tú estás en esa cárcel, just praise God. alaba a Dios. And I'm not saying like if you're in your school and you're feeling conscious, just Yo no te digo que estás en la escuela, like yell glory to God, gritar gloria a Dios. unless you want to. Like tú quieres hacerlo. But you say it in your mind. Pero dime en tu mente. Keep that prayer in your head. Mantén esa oración en tu mente. God, you're here for me. Yo voy a estar aquí. You're the merciful God. Tú eres el Dios misericordioso. That when man failed, Que cuando el hombre cayó, you gave him a second le diste chance. una segunda oportunidad. When nothing was supposed to be here, Cuando nada se supone que esté you aquí, gave your son to die for your tú sins ibas and tu still be hijo here. para que muriera, para que nosotros estuviéramos aquí. And that you promised to never destroy earth again. Y prometiste nunca destruirnos. And that I feel like that touches God's heart. Y yo pienso que eso toca el corazón de Dios. That He knows what you're feeling. Que Él sabe lo que tú sientes. And that He'll reach out, even in the desperate time. Que Él te alcanza aún en esos tiempos de dificultad. So I'm telling you here that when you're in that grave, Cuando estés en ese sepulcro and you can't reach out no more, y no puedes alcanzar más. God's right there at that grave. Dios está en ese sepulcro. And then when it's time, Y cuando es tiempo, when it's your time, cuando es tu tiempo, that He says, "Look, get up Él dice levanta and stand up. y levanta. Because this is our Israel. Porque este es nuestro Israel. Earth is going to be our new Israel. La tierra va a ser nuestro nuevo Israel. And that we have to preach and get all the souls that are Tenemos que in predicar y coger todas las almas que le pertenecen a Dios. So this is our mission. Esta es nuestra misión. And if you feel like giving up, Y si te quieres caer that just ask the Holy Spirit and He shall come. o te quieras estar convencido, pregúntale a Dios y al Espíritu que venga. And then 9/11. Terminé la 9:11. So if anybody would like prayer, Si alguien quiere orar, quiere que se le ore. or if